Go, go. Come. Bye. Agoy, Bas. Bas, you join. Bastian. Zara na lang with you. Agoy! Okay, go along, AJ. Oh, 2 minutes more. Bas. Na, si Bas, sawa naman, oy. Ha? Ay, kadali lang. Day. Kadali lang daw, ha? Ah, puno. Ibalik lang, ugma. Ay, isulod ko pala dong, ha? Ang basura, puno na daw. Wala, uy, nabalikon. Wala ka, uy, ka na. Saan naman ang unta? Ihangyo lang ta. Ihangyo lang unta, do. Ina, kuya, usa na lang yun. Kana na lang usa. Paspasihin na. Kana na lang usa. Kay giulod na bitaw. Ikuan na, palihog lang. 1 minute more. Si Bas, wa na gyud. No, bibid dong. Come on, boss! Go! You can, ano? Twenty seconds more. Ikuan na lang na, do. Uy. I-apil. Okay. Ay. Kinsaw kining daog natin. Siya yan ay paspas. Okay, wait for your prize. Day, aman tong 20, day.